Prijedorska opština geografski je smještena u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine na obalama rijeke Sane i Gominice, te na brežuljcima kojima se planina Kozara spušta u Prijedorsko polje. Područje opštine zauzima 834 kvadratna kilometra. Prema popisu stanovništva 1991. opština Prijedor je imala 112.543 stanovnika, od čega su Bošnjaci činili 43,9%, bosanski Srbi 42,3%, a bosanski Hrvati 6,6% stanovništva. 1991. započeo je konačan raspad Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine održan je 29. februara i 1. marta 1992. godine. Referendumsko pitanje glasilo je: jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba i Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Na glasanje je izišlo 64,31% birača s pravom glasa, a za suverenost Bosne i Hercegovine glasalo je njih 99,44%, čime je Bosna i Hercegovina konačno dobila svoju nezavisnost. To se međutim nije uklapalo u planove o Velikoj Srbiji, koji su bili i uzrokom raspada bivše Socijalističke federativne Jugoslavije, pa je Srpska demokratska stranka u ovom gradu odlučila da svi Srbi moraju početi zajedno raditi na preuzimanju opštine Prijedor u koordinaciji sa bivšom Jugoslovenskom narodnom armijom. Uspostavljene su tajne srpske policijske stanice, a više od 1500 naoružanih Srba je bilo spremno za zauzimanje mjesta. Preuzimanje se na kraju dogodilo u noći sa 29. na 30. april, kada su u Prijedoru nasilno preuzete funkcije predsjednika i potpredsjednika opštine, načelnika policije, suda, banke i tako dalje. Mi smo ovdje već 1991. mogli da čujemo tutnjavu topova, rata u Hrvatskoj. Veoma je blizu Hrvatska, tu samo preko Kozare. Međutim, niko se ovdje nije ozbiljno spremao, nije računao na ratu ovdje u Prijedoru. Bratstvo i jedinstvo je bilo ovdje tekovina koja je nekako ostala iz te revolucije. Ljudi su vjerovali jedni drugima. Međutim, već kada je nastupila 1992. i kada su širom Bosne i Hercegovine počeli da izbijaju različiti sukobi, odnosno napadi srpske vojske, odnosno JNA tadašnje, na civile dole od Hercegovine pa preko Bijeljine do Sarajeva, tek onda je postalo jasno da će i ovdje rat izbiti. Sam rat u Prijedoru možemo reći da je počeo 30. aprila 1992. godine kada su srpske vlasti u Prijedoru izvršile, možemo reći slobodno, jedan klasični puč, čime su preuzeli legalno izabranu vlast u Prijedoru. Preuzeli su stanicu milicije, sud, opštinu, otpustili su sve Bošnjake i Hrvate, odnosno sve nesrbe koji su bili zaposleni u svim javnim institucijama, u drugim preduzećima. Ljudi su počeli organizovati spontano, čuvati straže, međutim, dolazak većeg broja vojnika iz Hrvatske ovdje koji su se doselili u Prijedor nastanili i jedinice koje su postojale ovdje u Prijedoru, koje su već imale ratno iskustvo, iscenirali su znači, jedan incident 22. maja u Hambarnama. Prve granate i prvi pucnji su se desili 22. maja 1992. godine napadom na selo Hambarne koje je udaljeno neke 3 ili 4 km od centra Prijedora. Kada je grupa naoružanih pripadnika koji su nosili oznake Belih orlova krenula u pravcu Ljubije, tamo je zaustavljena na punktu u Hambarnama. Tu je došlo do pucnjave, razmjene vatre i tu su pale prve žrtve. Ranjen je jedan
Bošnjak i ubijena su 2 srpska vojnika i 4 su bila ranjena. Već tada srpske vlasti, znači koje su bile ovdje 30. aprila prije toga okupirale Prijedor, zauzele čitavu gradsku zonu. One su izdale ultimatum, do sutradan je trebalo da se isporuči Aziz Ališković, kojeg su oni tada smatrali odgovornim, i tada je krenuo rat u Prijedoru. Rat vojske i policije iz Prijedora protiv civila. Mustafa! O, Mustafa! Izađi! Digan ćemo ti kuću u zrak! Mustafa! Mustafa! Izlazi! Vojnici, Mustafa, šta da radimo? smije se žena, polako. Bojim se, Mustafa. Bojim se za ono naše dijete. Ma daj, šta ti je? Ma mi nismo garant ni zašto, ni krivi, ni dužni. Ma, ja sam u Savez komunista, neće on nama ništa, ovo je naša vojska. Idem ja izaći napolje. Nemoj ići, molim te. Ma hej, jesi čula da će nam dići kuću u zrak ako ne izađemo? Mačka. Ej pa, edo kuma Jovana. Ma, bit će sad sve u redu. Ajde, čuvaj ti dijete. Eto me. Kume! Jovane, dobar dan. Pa šta je ovo? Šta se dešava? Pa ti znaš da sam i ja komunista. Kakav kum, majku li ti balisku? Nemoj kum! Imaš pogrešno ime, Mustafa. Ja kažem, kad izgubiš jednog, da sam izgubila jednog, činim se da ne bi ni spomenula, ali pogubiti svu djecu. I kakvu djecu. Koji god zna, svaki je spominje da su to djeca bila pametna, da su bila letla raditi, letla nisu. A sve letla, rekao, ajde mi je podraniti kako pa on će mene kad ostarim. Pa sam neki dan išla dole u trgovini, plakala, rekao, u stare dane i opet mogla, ne mogla. Prilikom etničkog čišćenja mog sela ljude su najvećim dijelom ubijali na kućnim pragovima. Ja sam, ajde sad, čudno je za reći, ali imao sreću da u toj čitavoj nesreći da završim u logoru Omrska. Jer svi oni koji su ostali kod svojih kuća su bili streljani na licu mjesta. Ja sam lično imao jednu veliku porodičnu tragediju gdje su mi na kućnom pragu 20. jula 1992. godine ubijeni otac, brat koji je imao 15 godina tad u to vrijeme, didi Nane, 3 amidža, jedna strina i 2 amidžića. Ubijena su u logoru Kereterm, kasnije i 3 brata od moje majke. U samo nekoliko dana potpuno su skršili svaki otpor koji je bio ovdje. Do kraja maja taj otpor je prestao. Zadnji pokušaj otpora je bio 30. maj kada je grupa očajnika pokušala ponovo vratiti kontrolu nad gradom, tako što je iz pravca naselja na lijevoj obali rijeke Sane došlo ovdje, čak su stigli do ovog mjesta gdje ja danas stojim, međutim brzo su vraćeni i na početne položaje. Ne znam, ali bi 34 ili bi 35 na hrpi jednoj. Bilo u podrumu, izvala i postrojila i pobila.
Ostao jedan mali od sestre utako po šprajca u kola. Tako da on ostao živi. Vidio sve i ko ubio, šta je. Kad se velika spoubijali, onda ko se je god vrtio, kaže, zašao, zna čovjeka i koji je, kaže, sve pištoljom, zašao i pobio. I ono što je bila, znači, već situacija u Prijedoru, da su 24. odnosno do 26. maja sva 3 velika logora smrti bila otvorena, da su već tada 23. maja sravnili s lica zemlje naselje Hambarne na lijevoj obali rijeke Sane. Zatim su napali 24. do 26. maja, već je sravnjen sa zemljom Kozarac. Srpski teroristi su nasumično rušili sve džamije do kojih su mogli doći. Tako i ova porušena džamija u Kozarcu stoji i dan danas porušena kao opomena Bošnjacima na ono što im se dešavalo tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Zatim su prešli na grad i prigradska naselja, to su čistili i radili tokom juna mjeseca, da bi u julu prešli na područje lijeve obale rijeke Sane, kada su 20. jula izvršili jedan veliki napad u kojem je ubijeno više stotina ljudi i u kojem je odvedeno u logore više hiljada ljudi. Ovaj jedan tinter. Kaže, gdje su, jesi ti, kaže, ono, Hasanova Alna sna, Ale Omanović, rekao nisam, ja sam Hasana Tatarević sna. A odačka ova komšinica, kaže, ja sam Ale Omanović, kaže, ti si moj kum. Ono bračom, on im kaže, ihu, ne poznamo se, ona bila nonda. I uze uzrak, dignu ovako pušku onu svoju. Ono što se, znači, desilo da je negdje do kraja avgusta u 3 mjeseca ovdje svakodnevno u prosjeku ubijano 32 muškarca, 3 žene i po 1 dijete. Epilog je 3173 do sada evidentirane žrtve, Bošnjaci, Hrvati i nekoliko iz reda ostalih naroda i jedan Srbin Jovan Radočaj koji je zajedno sa Bošnjacima i Hrvatima odveden u logor Kereterme i tamo ubijen. Laj. Kad smo otišli, onda išli, stada autobus. Kaže, ne mre, pokvari se autobus. Ovi šapću, kaže, sad će oni nas pobiti. Rekao, vala, nek će nijem ni žao. Šta ću? Viče u mene snah, kako da nije žao? Šta će mi bi žao? Djeca su otišli, šta? U tom genocidu koji je trajao, znači u ta 3 mjeseca 1992. kompletno bošnjačko stanovništvo je očišćeno sa ovih prostora. Tek u nekim prigradskim naseljima je ostalo nekoliko stotina ljudi, odnosno u području Ljubije. A dok su svi ostali, znači, protjerani, pobijeni, a prije toga, znači, i opljačkani, njihova imovina uništena, svi vjerski i kulturni objekti Bošnjaka i Hrvata su potpuno uništeni. Onda vode krave, plaćkaju ovce, kupe, iznose iz kuća. Sestra moja baš bila u Njemačkoj, tu bila u nje dupla kuća. Kuhinja, sve, nije ni natrpala, on su šleper dotjerali tu, razvaljivaju, iznose ko svoje. Do kraja 1995. znači do kraja rata, ovdje je tek nekoliko stotina Bošnjaka
ostalo i to se radilo i o slučajevima i mješovitih brakova i o nekim slučajevima da su ljudi ostajali zahvaljujući nekim poznanstvima i nekoj sreći, odnosno i nesreći, jer mnogi od njih su bili izloženi torturama svih tih godina, išli su da kopaju rovove, da budu bukvalno roblje ovdje u Prijedoru. Znači, do kraja 1992. Prijedor je već imao razmjere genocida, a 1995. je totalno ovdje Prijedor je očišćen etnički. Eno neko! A? Drž ga! Gdje si bivši dokao? Brzo! Živ je! Hoćemo ga klat? Voli! Ja kažem lako, a kad opremaju djeca roditelja, da roditelj oprema djecu, to nije, brata, ne daj Bože nikome. Najviše stradanja stanovništva dogodilo se u logorima u okolini Prijedora 1992. godine. Medijska kuća BBC je otkrila postojanje logora Omarska, zabilježio iskaze logoraša koje je opisao kao šokantne i nečovječne. Poznati britanski novinar Ed Williami, koji je prvi poslao sliku u svijet iz ovih kazamata, opisao je kako je to najstrašniji prizor koji je ikad vidio. Prvi logoraši u tim logorima su bili sa područja Kozarca, kasnije prilikom etničkog čišćenja lijeve obale rijeke Sane, područja koje mi nazivamo Mataruško brdo, a koje obuhvata 6 čisto bošnjačkih naselja, znači Bišćane, Rizvanoviće, Rakovčane, Hambarne, Čarakovo, Zecovo i, možemo reći, i Ljubiju. Od polovine jula mjeseca i nesrbi s tih prostora su dovedeni u ove logore. Prijedor je poznat po najgorim logorima smrti koji su uspostavljeni u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Tu su bila 3 velika logora, logor smrti Omarska, logor smrti Trnopolje i logor smrti Kereter. To je ovo mjesto gdje se ja danas nalazim. U prostoriji iza mene je u jednoj noći 24. jula 1992. godine ubijeno između 140 i 180 ljudi. U toj noći ubijen i moj otac u ovom logoru. Ovo mjesto je bilo patnja za više od 3000 ljudi. Mi smo do sada evidentirali 362 logoraša da su ovdje ubijena ili da su odvedena u nepoznatom pravcu, odnosno da su nestala u ovom logoru. Ono što je karakteristika ovog logora su i seksualna zlostavljanja muškaraca. U tribunalu se upisuje scena u kojoj su upravo na ovom terenu ispred ove prostorije broj 3 logoraši bili natjerani da svi nagi budu jedni za drugi kao u jednom spolnom aktu, i to je bila masovna scena, znači, u kojoj su oni iživljavali, odnosno dodatno ponižavali te zatočenike. Ja sam lično, znači, poslije etničkog čišćenja mog rodnog sela Bišćana odveden u logor Omarska 20. jula 1992. godine. Iz logora Omarska sam 6. augusta prebačen u logor Manjača, a 21. augusta sam doveden u ovaj logor u kojem se sad nalazimo, znači u logor Trnopolje. Da bi se opisali sve strahote, sve metode mučenja, zlostavljanja, svi načini na koji su logoraši ubijani u logorima ili na putu do logora ili u prebacivanjima iz jednog u drugi logor, trebalo bi nam jako puno vremena. Međutim, ja ću pokušati, ne znam, par kratkih samo crtica da opišem neke slučajeve koji se dešavale u
ovim najzloglasnijim logorima. Znači, moram prvo napomenuti da je logor Omarska, recimo snimci iz logora Omarska su ti koji su probudili međunarodnu javnost i koja je shvatila suštinu i karakter rata u Bosni i Hercegovini i sami snimci i dešavanje iz logora Omarska su i doveli do formiranja Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu. Logori smrti su u Prijedoru odnijeli preko 1000 života, preko 1000 zatočenika, ali nažalost taj broj je daleko veći. 2/3 Prijedorčana nije nikada odvedeno u logore, oni su ili ubijeni pred očima njihovih porodica u njihovim kućama ili su mjesecima kasnije lovljeni po šumama Prijedora, tako da je taj broj 3173 najmanji koji smo do sada utvrdili. Nažalost, taj broj će sigurno, kako bude vrijeme prolazilo, i rasti kada budu sve porodice prijavili svoje nestale, a imamo slučajeva da su bukvalno sve porodice, svi članovi ili pobijeni ili su protjerani daleko, da žive u Americi ili u Australiji i da uopšte ne dolaze u Prijedor. Ja sam, kažem, imao sreću, ako se to može nazvati srećom, da završimo logor Omarska. Nas je, nakon što me koristilo kao živi štit u selu, strpali su nas u jedan autobus koji nas je potjerao. Mi nismo znali gdje nas voze, nismo znali zašto nas voze, nismo se smatrali ni zašto krivim u tom momentu. Nas su dovezli prvo u logor Keretrem, ali čitavim putem su nas maltretirali, tukli u autobusima, tjerali da pjevamo četničke pjesme kao na od Topole do Ravne gore i oni koji nisu znali pjevati bili su premlaćivani, morali su naučiti tekst u roku 2-3 minuta i svi su onda horski pjevali. U logor Keretrem nije bilo za nas mjesta kad su nas dovezli. Jedni su govorili stražari da nas vrate negdje u šljunkare da nas streljaju, drugi su rekli da nas voze u Omarsku, ako gore ne bude mjesta da nas onda streljaju negdje i mi smo tada u tom momentu shvatili, da kažem, konačno šta se dešava oko nas. Znači, čitavo vrijeme dok smo bili zatvoreni u tim prostorijama gore, hranu smo dobivali jednom dnevno, a maltretiranja i premlaćivanja su trajala 24 sata na dan. Stražari bi jednostavno uletjeli u prostoriju, povukli prvog, jednog ili dvojicu koji su bili do vrata, izvlačili napolje, tukli pred prostorijama, vraćali i nazad, nekad i u besvjesnom stanju. Obično ljude nisi mogao prepoznati od batina, od krvi, od svih tih posljedica tog premlaćivanja, ali tukli su s čim su prije stigli. Mene su lično tukli sa nekim kablom petožilnim od struje i nekim hidrauličkim crijevom. Druge su tukli željeznim štangama, šipkama, lancima, što im se našlo u tim industrijskim objektima pri ruci, s tim su i udarali. Neki od, ajde da kažem, po meni najtežih oblika zlostavljanja koji se desili ubistava, koji su meni ostali bar urezani u sjećanje i koje neću zaboraviti dok sam živ, su 2 ubistva. Jedno se desilo pred objektima, znači oni su poredili demperske gume, zapalili i oko tih guma su svezali ljude i zapalili te gume i onda su žive ljude bacali na te zapaljene gume. I drugi je kada su logoraše natjerali ne mogu to opisati na šta, ali na kraju su ih kačili na kran, na kuku od krana, zakačilo bi ih za stomak ili u tom donjem dijelu tijela, zakačili kukom i onda su tim kranovima podizali ljude u visini.
Ne znam, sve u Amarskoj, svaki sekund je bio podređen, znači, mučenju logoraša. I sam odlazak na ručak koji smo imali nekad jednom dnevno, nekad u 2, nekad u 3 dana dobivali. Pa i jednom smo imali čak i tuširanje obezbijeđeno, međutim oni su izvodili grupe po 30 logoraša, poredili bi ih na livadu ispred tih objekata i onda bi naredilo 2 ili 3 logoraša da uzmu hidrantno crijevo, uključili bi pritisak, pustili bi vodu koliko je moguće jači pritisak, a logoraši se morali snimiti da budu nagi komplet i nisu smjeli rukama da zaštite ni lice, ni oči, ni morali su ruke držati niza se. Od siline udara tog pritiska vode neke logoraše je bacali po 10-15 metara unazad, pogotovo starije logoraše, a ti mlazovi, štraulovi vode kad bi naišli u predru lice ili oči, imali ste osjećaj kao da vas je 1000 igala odjednom probada kroz vaše tijelo kompletno ili kroz oči. Znači sve što se je dešavalo tamo svaki sekund je bilo ili psihičko ili fizičko zlostavljanje. Evo, ja se zovem Fikret Alić, nalazimo se u Kozarcu ispred našeg spomenika šehita. Ja sam taj momak sa Žice koji je 92. obišao cijeli svijet. Trenutno sam sad na godišnjem odmoru u Kozarcu. Sad da vam ispričam svoje događaje. Ufaćen sam 14.6.1992. Bio sam zarobljen u selu Sivcima, ufaćen, zarobljen kao god se hoćete, oni to zovu kao čišćenje. I tad smo ufatili, odveli me u logor Kereterm gdje sam proveo do 5.8.1992. Čitav period je bila tuča, tortura ljudi u Keretermu, imamo masovna ubistva gdje su za noć ubili 205 ljudi. Imamo pojedinačna ubistva koji se dešavalo svaki dan, maltretiranje, tuče koje su bile iz dana u dan. Hrana je bila za preživljavanje 2 šnice kruha i jedna tanjer supe, što kažu, ako ga moramo nazvati tanjer supe, nije ni bio tanjer supe. Do 5.8. kad sam se prebacili od Trnopolje, desila se, čim su nas prebacili, za 1 sat vremena se desila ta slika koja je potekla svijetom. Ta slika se igrom slučaja tako desila da sam ja nesvjesno stao pred te kamere, nisam ni znao u to vrijeme šta su te kamere. Kada su prešli prema nama, kroz žicu, on spoleti velikim mikrofonom, mi smislili da stopore kao da nas pobiju. Neko između tih novinara televizije koja je bio, viknuo je, ne bojte se, mi smo novinari televizije koji snimamo. Mi ćemo samo da čujemo od vas informacije šta se ovdje dešava. U međuvremenu iza njih stajao vojnici koji su rekli ako ko šta rekne pišite imena. Ja sam prišao i pozdravio se i rekao sam hello i nisam ni znao šta je hello, kasnije sam saznao da je to zdravo. Rekao sam svoje ime da sam Fikret Alić i da se u tom logoru nalazim od danas, da sam se prebacio iz Kereterma. Kad su ovi rekli Srbi, ti njihovi vojnici koji su rekli da će nas pobiti, ko šta rekne, ja sam se malo i prepao što sam izašao na tu sliku i kasnije sam se ja povukao među logoraše, počelo se na dešavanje najveće, prozivanje, ubijanje, pojavio se odmah Zoran Žigić koji je istukao Hasana Karabašića, to su dokazi koji se već znaju. I kad smo mi ušli u te, prespavali smo tu na vedrom nebu, na polju, kasnije su moji buraziri, mene su sutradan prebacili u učione od škole u Trnopolju, logoru, gdje sam ja proveo, do 14.8. sam se 92. krio po Trnopolju, po logoru. 8.8. su došli ruski i francuski i rumunski novinar, donijeli su naše slike, poznate slike iz logoraša, počeli su nas prozivati, mene prozivala Banjalučka televizija, to se desilo 8.8. Nismo ni tada našli, pošto smo burazir sakrili, među grupu, logoraša koja je bila oko 5000 ljudi, žene, djece i staraca bilo je u Trnopolju, sve dole je bio logor gdje su držali sve osobe, bez obzira na spolove. Ja sam 14.8. kad je došao autobus odlučio ili umrti u Trnopolju logoru ili pobjeći. Jedina solucija mi je bila da se obučem u žensku uniformu i da krenem sa autobusima pa šta mi bine, kao navodno vodi nas na slobodu. Ja sam umeđu vremenu se obukao, krenuo sam.
Znači, pozdravio sam se sa svojom familijom što sam imao dole, ostalo sam braća Amidža za mene u logor, ja sam krenuo, znači, i prvo, kad smo ulazili u autobus, rekli su ko se god bude od muški, znači, bit će ubijen. Znači, pustili žene, djecu i starce. Ja sam ušao nesvjesno, znači, sjeo sam u autobus i čekao sam, znači, šta će biti. Kad smo došli u Kozarac, napravili smo pauzu kao čekamo konvoj iz Prijedra koji nam se trebao prispojiti, znači. Bilo je 5 autobusa iz Trnopolja i 2 kamiona iza. Znači, to je 7 vozila i prispojilo se iz Prijedra još 10 vozila. Znači, 5 autobusa i 7 još kamiona se pripojilo nam u Prijedaru, u Kozarcu na autobuskoj stanici. Prema idući, znači, prema toj planini, što kao nisam ni znao, Vlašić i ti smetovi gore, nisam ni znao kako se to mjesto zove, bilo je vađenja ljudi, znači, žena i djece, znači, neđe otprilike na pola puta sustav, znači ima voda jedna za pit, kaže ko hoće, ko je žedan i nas rekla, hajmo, kaže žene, djevojčice za silovanje. I među njima jedan je viknuo, dajte i tu tamo što je pod maramom, ja sam izašao, kad sam nas počeo voditi prema nekoj šumci, je rekao, u vrata vas je da izvinite usrala. I mene vrati u autobus, tako da sam igrao sreće i ostao živ. Znači, kad smo došli na te smetove, gore se nas opet počeo tući, oduzmati što imaš dokumenata, para, znači, pošto već nije niko imao uzati se, tu smo ovo par plesaka i rekli se, eto, to vam je do vaše teritorije, jebo vam valija mater, sad hajte Ali, pa nek vas on hrani i oblači. Dole do puta, znači, ja nisam se smio, sišao sam do tog našeg prvog punta koji je bio na Turbetu, znači, nisam smio se, znači, javiti našoj vojsci, ja sam se bojao uniformu, danas dani ne volim uniformu, tako, znači, da nemam šta, ja uniformu sam mrzio i mrzim 11 dani. Kad sam došao, znači, dole u Travnik, u Turbe, u stvari, preuzeli su nas, znači, naš autobus, kamion koji su nas prebacili do škole. Ja sam u školu, sjećam se, dobro ušao, prepoznam te svoje familije, prepoznao sam par komšija, mogu vam i nabrojati imena, znači, ako je potrebno, znači, on su 11 dani, hvala Bog, živ, i ja sam napio se vode i sjećam se da sam pojeo jednu ribu i pao u nesvijest. Ja sam onda, znači, prebačen u bolnicu, kako se sjećam da je hitna došla i probudio se 24. augusta. Kraj mene su stojala 2 brata, znači, Borazir, jeste dobro, jesmo. Jesi ti rekao, znači, hvala Bog, jesam bio dobar. I od tad sam, znači, shvatio da sam na slobodi, da sam živ i, znači, tako počinje moja priča. Probao sam se obući u armiju BiH, znači nisam bio sposoban, znači bio sam do 15. septembra u Travnik, prebačen sam na liječenje u Zagreb, iz Zagreba u Ljubljanu, iz Ljubljane, to smo sve novinar, znači proveli igrom slučaj, znači 93. kad sam ostao na cjedilu, kad sam novinar ostao na cjedilu u Ljubljanu, znači imao sam izbor, znači tražiti 3. zemlje svijeta, znači i ponudi nam Danska da odim. Tako sam ošao u Dansku gdje se nalazim 11 dani, u svoj Kozarac dolazim, znači što ga volim. Kad bi bilo šanse za naše logoraše, znači da budemo ovdje zbrinuti socijalno, ekonomski, znači i liječenje da imamo, znači ja sam uvijek taj čovjek koji bi se vratio, ali jedino što ne mogu nikad se pomiriti s svijetom, što im se ne slažem, što su Dalcama naziv Republika Srpska. Znači to za mene ne postoji, znači za mene je Bosna i Hercegovina, ali da su dali, znači, entitet Srba, Hrvata, muslimana i ostali, znači drugačije je bilo nego entitet Republike Srpske. Znači s tim su on podržao Republiku Srpsku koja je napravila genocid nad nama, znači kogod kaže da nije genocid, znači 3721 čovjek svjedoči, znači o ubistvu žena, djece, znači tu se desio zločin i genocid, znači, a svijet je to dao da se zove Republika Srpska. Znači nešto preko 700 logoraša je ubijeno u logoru Omarska, oko 360 logoraša u logoru Keraterm, a ovdje u Trnopolju nemamo precizni podatak koliko je ljudi ubijeno. Jer najveći broj, recimo da je u jednom konvoju koji je odavle išao prema Travniku na planini Vlašić na Koričanskim stijenama ubijeno je oko 200 logoraša. Najveći broj tih logoraša ni dan danas nismo pronašli. Ljude sa Koričanskih stijena, sasvim mali broj ljudi smo pronašli, ali uvijek poslije tih velikih egzekucija i streljanja srpske vlasti su organizale akcije uklanjanja i skrivanja tijela. Tako su sklonili tijela sa Koričanskih stijena, tijela ubijenih logoraša u logoru Omarskoj. Da kažem da najveći broj tih tijela još uvijek nismo pronašli. Akcija etničkog čišćenja koja se desila na Mataruškom brdu gdje je ubijeno oko 1800 civila, ajmo reći u roku 2 sata, mi
najveći broj tih ljudi uopšte nismo pronašli, ali 3 dana poslije su srpske vlasti organizovale tu akciju uklanjanja leševa, dovezli su kamione, pokupili su tijela na kamione i odvezli negdje nama u nepoznatom pravcu. Ta grobnica se nalazi negdje u Prijedoru ovdje, za koju znaju mnogi Prijedorčani i mnogi oni koji i danas obnašaju vlast u Prijedoru, ali niko nije spreman da nam kaže gdje se nalaze tijela tih naših šehida. Prijedorski logori smrti su osim ubistava i mučenja i patnje su poznati i po brojnim silovanjima, pogotovo kada se radi o zatočenicama u logorima Omarska i logoru Trnopolje. 37 žena je bilo zatočeno u logoru Omarska i skoro sve su one bile višestruko silovane, dok su u logoru Trnopolje bile zatočene mahom žene i djeca i tamo je bilo prema tribunalu koliko je utvrdio 23.000 ljudi je prošlo kroz taj logor i pogotovo je on poznat po surovom odvođenju djevojčica i žena i čak i djevojčica od 12 godina koje su silovane po okolnim kućama. Neke od njih nisu to ni preživjele. Ono što se dešavalo širom Prijedora, pogotovo kada su muškarci odvedeni u logore, bila su znači ta silovana rasprostranjena, to je bilo u maju i junu na području Kozarca, u gradu tokom svih ratnih godina i na lijevoj obali, znači u julu kada su odvedeni muškarci ili ako su izbili u šume, onda su se iživljavali nad ženama i djecom. Nažalost, nikada nije obavljeno nikakvo valjano istraživanje, tako da mi nemamo ni procjenu koliko je žena ovdje silovano. Znamo samo da je bilo tih slučajeva po ovim logorima, ono što se dešavalo po kućama, nažalost, čak u brojnim slučajevima ni porodice ne znaju, prevelika je stigma i žene o tome ne govori i nemaju kome ni reći, jer ne postoji niti jedan centar ovdje za rehabilitaciju takvih žena, a nažalost, evo, bilo je slučajeva i silovanih muškaraca, ali i oni nemaju također nigdje priliku da se obrate za bilo kakvu pomoć. A kad govorimo o ženama, to je jedna posebna priča, šta su te žene preživjele ne samo u logorima, nego i na čitavom području opštine Prijedor. U logoru Omarska bilo je zatočeno 36 žena koje su preživljavale tamo grozote koje se ne mogu opisati normalnim ljudskim jezikom. Razni vidovi zlostavljanja, među najtežima i silovanja. Međutim, silovanja se dešavalo, to je bila jedna masovna pojava u Prijedoru, gdje su nakon ubistava i progona i zatvaranja muškaraca u logorima, žene sa djecom ostale same na terenu kod kuća i onda je vojska, policija, civili su dolazili i kažem, zlostavljali te žene. Mi nemamo precizan podatak koliko je žena silovanih na području opštine Prijedor, ali taj broj je jako, jako velik. Razlog nepostojanja te baze podataka je i činjenica da kako žene, kad govorimo generalno o silovanjima, kako žene, tako i muškarci koji su također seksualno zlostavljani još uvijek ne žele i ne mogu da pričaju o tim stvarima. Mi u pojedinim sudskim procesima imali smo svjedokinje i svjedoke koje su pod zaštitom identiteta i lika govorili o tim zlostavljanjima koje su preživjeli kako u logorima, tako i van logora. Međutim, još uvijek je teško naći nekoga ko bi otvoreno i javno govorio o svemu tome što se izdešavalo na terenu. Šta bi dolje? Predali se, moramo raditi od njega šta god hoćemo. Baš tako, čekali smo to od Drugog svjetskog rata. Vidio ne mali. Hej, stoj! Baš je lijepo. Stoj! Stoj! Ne mrdaj! Ti mala! Ej, stani! Zašto? Ne mrdaj! Šta hoćete od mene? Stoj! Odite! Pustite me! Ne mrdaj! Pustite me da idem kući! Ozi! Pustite me! Ozi! Au! Pustite me! Pustite me da idem kući! Pustite me! Ne mrdaj! Sad ćeš nam raditi srpske sinove. Pustite me! Ja lično znam za jednu priču
neću ni govoriti sa kog područja, na kom području se dešavalo, uglavnom u opštini Prijedor, gdje su jednu stariju gospođu, majku, Nanu, natjerali da, a s njom je u istom domaćinstvu živjela i snaha i dvoje male unučadi, da je morala svaki dan u određeno vrijeme ići u određenu srpsku kuću zbog seksualnog zlostavljanja. U protivnom, ako se ne bi pojavilo u datom momentu, oni su tako zaprijetili da će doći kući i ubiti prvo unučad, a onda i snahu, a da će nju ostaviti živu. I žena je svaki dan, mislim 10-ak dana, da je morala ići u određeno vrijeme dana u tačno određenu kuću radi tog čina. Pratio sam i, znači, 3 vojnika su bila na haubi. Pošto izuzetno dobro vidi od moje kuće prema džami, taj isti Mercedes, pratio sam ga i stao ispred stričeve kuće, ispred stričeve kapije. Kad je stao i ja sam izašao ispod kuće i pitao ih šta hoće. Oni su rekli da izlazimo, ja sam pitao ko da izlazi, žene i djeca ili samo muškarci. Kaže muškarci, ja sam prvi izašao. Kad sam izašao odmah sam morao staviti, znači, ruke za vrat. Drugi izašao moj komšija, moj stric Ibrahim. Vojnici ga tjerali i psovali mater, vidjeli su u kući uniformu, pitali su ga u kojoj je vojsci bio. Strina im je rekla da je on bio portir u Kolskoj. Treći izašao drugi stric koji je ubijen kasnije pred džamijom. On je radio nešto iza kuće, tačno da kažem šta je radio, znači đubar je malo planirao i on je treći izašao. Četvrti otac je izašao pošto je Persan 90. znači u Beogradu je Persan polako izašao, međutim vojnik koji ga dočekao udrio ga u lijevo rame sa automatom, kundakom od automata. Četvrti, on i peti hođa, tu je u istom momentu hođa je tog momenta držao kćerku od 9 mjeseci. Vojnik koji je otišao pred njegovu kuću, kažem ti, rekao mu je šta čekaš ti. On je u tom momentu uspio da kćerku dadne ženi koja je bila na verandi. Taj isti vojnik koji mu je rekao to, zamahnuo je puškom, imao je papovku pušku, pokušao hoće da udari, međutim on, pošto je bio, bio je, kakav nije bio debel, slegao se i došao je u stroj. Poslije, dok oni su komšije, znači, mogu imenično da navedem koje je dovodio. Muđić Avdo, Musić Hasib, Kljajić Husein, Muđić Redžep, Muđić Avdo, Čaušeć Emir i Kateran Kemal. Znači nas već je bilo 5, čekali smo kad su njih dotjerali, 2 vojnika su nas već držali, znači držali su automate uperene u nas, a čovjek koji je vozio Mercedes, on je naređivao i bio između svojih lijevih vrata naslonjen desnom rukom na krov od Mercedes. Mercedes je znači imao probne table 1156 bijele boje. Ta 2 vojnika koja sam nas držala, jednog sam poznao, oba sam poznavao, ali ovoga sam poznao zato što je radio u fabrici u C2, radio sa mnom i radio, ja sam taj pogon održavao sa svojom brigadom. Pitao je šta ćemo čiča sa njima. On je rekao na streljanje pred džamiju da nam Alija mater i da nam on mater. Kad su dotjerali te druge vojnike, otac je rekao im šta hoćete, kaže, od nas. Tražite od nas da stavimo bijele zastave na kuću, stavili smo. Tražite da predamo civilno oružje, predali smo. Tražite da predamo
od teritorijalne odbrane oružje predali smo, od rezervnog sastava policije predali smo. Međutim, jedan vojnik, treći, pošao prema ocu da ga udari lijevom nogom, otac me je blokirao i na tome se završio. Međutim, ova dvojica što se nas držala i dalje automatima, upereni u nas, pitali se opet ovog šofera šta će sa nama. Rekao je pred džamiju da nam opet Alija i da nam mater, tad je Hasib Musić i Husein Kljajić počeli su da plaču. Držala sam se još tako, znači rukama iza vrata, da bi treći put kad su pitali tog šofera šta ćemo Čiča s njima, pošto je šofer imao nadimak Čiča, a ja sam poslije saznao u Hrvatskoj da se on zove soldat Dragomir. Rekao je pred džamiju. Vrijeme je bilo 10 do 11 sati. Ja sam u tom momentu računao, pošto je sjenka od sunca bila prema džamiji, ja sam gazao po sjenci iza, ne znam ko je bio iza mene, ne znam ni ko je bio ispred mene, gazio sam i računao sam ako počnu da nas streljuju, da pucaju na nas iza leđa, da ću pasti. Međutim, nisu pucali, nego smo došli znači pred džamiju i redali se. Prvi je bio moj otac, drugi je bio Sulejman Dizdarević, naš hođa, treći Ibrahim bio moj stric, četvrti Rasim stric, ja sam bio peti, šesti je bio Hasib Musić i tako su se redali. Sedmi je bio Emir, Avdo, onda nisam znao koji je bio Husein i Kemal, a zadnji je bio znači Mudžić Redžep koji je pokušao da bježi. I kad je pokušao da bježi, taj treći vojnik kojem sam ja već prije znao ime, ali jednom sam ga samo vidio, on je za njim otišao i ispalio iz zastavne automatske puške Rafal. I u međuvremenu ja sam gledao ovog radnog kolegu, pošto je radio u mom pogonu, hoće li me izvući iz tog stroja ili međutim on je uvijek obarao pogled kad sam gledao u njega. Kad je došao taj vojnik što je pucao na Redžepa Mujčića, rekao im je šta čekate, streljajte. Tada su oni počeli pucati, ja sam zažmirio i u momentu kad sam ranjen, a ja nisam znao da sam ranjen, mislio sam da mi pogodio samo odbijeni malter u desnu butnu. Ja sam unesvijestio se i po pričanju žene, moje supruge, ona je rekla da sam bio od 25 do 30 minuta u nesvjesnom stanju. Međutim, kad sam došao u svijesti, računao sam da su još vojnici tu, nisam otvarao oči. Odmah nastojao sam što manje da se ne primijeti moje disanje. Polako sam otvorio oči i ispred sebe vidio ranjenog strica Sušić Ibrahima, a drugog strica Rafal Rasikov koji je bio ispred mene. Pored moje lijeve strane bio Hasib Musić, pao je, znači ja sam pao na njegove noge. On je u tom momentu vikao hođa pomjer me u hlavat. Desno od mene i od strica Ibrahima bio naš hođa koji je imao
izbijen od rafala u komad vilce, u ovom momentu ne znam da li je lijeva strana ili desna. On je ječo i još je od njih ječo je, od njih nisam imao, tad znao, poslije sam saznao da je Kemal Kahteran. Međutim, lijevo kad sam pogledao, Avdo Muđić je u tom momentu digao glavu i rekao je samo aj mama. Ajde, glavu dole! Dole glavu! Dole glavu! Dede ga malo, šta se dvijam? Ide! Dole glavu, udri ga! Udri ga! Ustaj! Dole glavu, vidi ga, sad se malo... Gledaj, dole! Gdje? Dole glavu! Sažno se! Dole glavu! Dole glavu! Ajmo! Dole glavu! Sad ćemo sa njim! Ubijte ga! Pali! Jel gotov? Jes. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Komšije, nemojte nam bar djecu dirati. Ljudi, ja imam 3 male djece, samo mi njih ne dirajte, a sa mnom radite šta hoćete. Komšije, šta nam ovo radite? Zašto nas ubijate? Nismo mi ništa ni krivi ni dužni. Ljudi, pobit će nas sviju. Nemojte moga babu. Babo! Pokušavali smo zauzeti mjesta gdje je ko ranije sjedio. Iza nas su ostale lokve znoja koje je vreli asfalt brzo upijao. Sjedili smo i šutjeli, zaokupljeni svako svojim mislima. Ja sam gledao jato golubova na krovu upravne zgrade. Sve druge ptice, vrapci, svrake i ostala divljač su se naprosto razbježali jer ih je rastjerala pucnjava, ali golubovi nisu pobjegli. Njih četnici nisu mogli otjerati svojom drekom i pucnjavom. Gađati golubove njima je bila omiljena zabava. Kad bi kojeg pogodili i golubije mrtvo tijelo se skotrljalo niz strmi krov, četnici bi to vriskom proslavili čestitajući uspješnom strijelcu. Nakon svakog pucnja, golubovi bi se digli u zrak, vijeli se neko vrijeme okolo, a onda opet sletjeli. Tako su se naduravali sa četnicima, dok četnicima zabava ne bi dosadila. Navijao sam za golubove i divio se njihovoj hrabrosti i odlučnosti. Upornost je bila njihovo jedino oružje. Bošnjaci imaju mnogo sličnosti sa ovim bezazlenim stvorenjima, tiho sam romorio sebi u njedra. Od njih se zaista ima šta naučiti. Zavolio sam golubove kao svoju familiju. Nije ništa čudno da sam ih tako doživljavao, jer je cijela moja porodica bila po logorima u okolini Prijedora i svaki od nas je mogao u svakom trenutku postati meta ovim ubicama kao oni. To nam uostalom i nije bilo prvi put. Mnogo puta dosad smo ovako stajali u redu da nas isti neprijatelji tamane, a suprotstavljali smo mu se samo sa inatom bosanskog goluba. Golubovi, halalite ako sam vam kad u životu zulum učinio. Povratnici odlaze, dakle, ovo je u toku ono nešto što ja često puta nazovem posljednom fazom etničkog čišćenja, jer plašim se da za nekoliko godina ovdje neće biti nikoga ukoliko se nešto ne promijeni, prije svega na političkoj sceni. Za nas je bilo i očekivati da će nas srpske vlasti dočekati nekako neprijateljski, no nas više buni činjenica da je u našoj propasti uzela učešća i bošnjačka vlast, prije svega mislim na vlast na državnom nivou i vlast na nivou federacije. Jer, kao što rekoh, mi imamo oko 3500 ubijenih ljudi, žena i djece Bošnjaka sa područja opštine Prijedor, bez ikakvih statusnih prava. Znači, evo, konkretno moja porodica, ja sam izgubio oca, rahmetli, koji je
ubijen u toku etničkog čišćenja mjesta Čarak od 23. jula 1992. godine. Moja majka je stekla pravo civilne žrtve rata za vrijeme boravka našeg u Sanskom mostu prije povratka. Međutim, kad smo se vratili ovdje, njoj je to pravo oduzeto i onda se naravno čovjek pita šta je sa nekakvim bošnjačkim konceptom, šta je sa bosanskim tim konceptom, ima li uopšte smjernica u borbi, nekakvoj daljnjoj političkoj borbi za Bosnu i Hercegovinu koje sigurno neće biti, ne bude li nas u manjem BiH entitetu, koji će, ako se ovim tempom nastavi, za 10 godina biti ponovo etnički čist, a sudeći po nekakvoj međunarodnoj političkoj sceni i praksi u posljednje vrijeme, ja se plašim da Republici Srpskoj neće niko stati na put onog momenta kada ona bude pokušala da proglasi nezavisnost. Ali, braćo, ovo je vrijeme i ovo je pravo mjesto da ovdje kažemo svima koji hoće i koji neće da nas čuju. Mi smo jedan narod na Balkanu, u Evropi, koji je doživio genocid zbog svoje vjere i zbog svoje želje za slobodom. Mi danas ispričamo nakon 9 dana od 11. jula u Potočarima, evo nas i u Prijedoru. I ko može nama govoriti i pitati nas da li je ovo genocid ili nije? To mogu govoriti samo oni koji namiravaju da opet učine genocid protiv nas. Godinama sam razmišljala, sazrijevajući zašto je na jednom prostoru bilo potrebno da se izvrši etničko čišćenje. Bog se ne može privatizirati. Bog je svih ljudi, pa tako ni zemlja. Allah nam je dao ovu zemlju da je dijelimo. Mi smo namisnici na ovoj zemlji, tako treba da se ponašamo. Godinama sanjam da je ovo samo bio sve san, da je moj babo živ, da ga nisu ubili u Čarakovu ispred džamije. Ja sam htjela da znam istinu, ali moja majka je teško pričala o tome. Tako da sam većinom to saznavala od drugih ljudi i zamišljala sam slike u svojoj glavi. Susretala sam ljude koji ne želi da pričaju o tome i ne želi da se prisjećaju jer im je teško. Ja razumijem njihovu bol, ali vrlo je važno da pričamo o tome i da se sjećamo šta se dogodilo. Zato da se ne bi ponovilo. A mi moramo biti svjesni da opasnost od genocida nad našim narodom nije prestao. Zapravo, da se etničko čišćenje i genocid nad bošnjačkim narodom vrši ovoga časa dok ovdje smo. U školama, u bolnicama, u državnim institucijama, takozvane RS, koja je nastala na genocidu i na progonu našega naroda. Moramo biti svjesni. Moj savjet za brata Bošnjaka i sestru Bošnjakinju je da ne bježi od svoje kulture. Nije potrebno da utočište tražimo pod tuđim nebom i u tuđim kulturama. Sve dok mi okrećemo leđa od Allaha, Allah će okrenuti leđa od nas. Mi smo vrlo dobro svjesni da naše stanje neće biti promijenjeno dok se naše ponašanje ne promijeni. Danas ispraćamo samo 49 tabuta, a koliko tek njih nije nađeno? Šta je sa njima? Kako da se smire srca majki Prijedora, srca očeva, braće, sestara? Ja želim iskreno da se nađu svi i molim Allaha da se pronađu. I oni koji su odgovorni za pronalazak Kosiju da ubrzaju procese, da se pronađu što prije posmrtni ostaci, a tako također sudski procesi, da se kazne zločinci za svoja nedjela. Unatoč svim međunarodnim presudama koji su kazali da je genocid neoprostiv, mi, Bošnjaci, trpimo rezultate genocida. I želim ovdje da kažem cijelome svijetu, i Briselu, i Vašingtonu, i Moskvi, i svim onima koji su odgovorni za ono što je urađeno ovdje. Da im kažem da naša djeca u školama u RS-u nemaju nikakvih prava, nemaju pravo na svoje nacionalno dostojanstvo, na nacionalne predmete. Njih se u školama učuju da su ubice njihovih očeva, junaci i heroji, a da su njihovi branitelji i njihovi braća, da su fašisti
i da su ekstremi. To naša djeca uče sada. I ne samo to. Djeca Bošnjaka koja se raduju u bolnicama, bez pitanja roditelja upisuje se u rubriku da su srpske nacionalnosti i pravoslavne vjere. To je očito plan koji iz davnih vremena Garašanina i ostalih, da 1/3 Bošnjaka treba protjerati, 1/3 pokrstiti, a 1/3 pobiti. Taj plan nije prestao da važi i taj plan se i danas provodi. Željela bi se obratiti gradonačelniku Paviću. Jako sam razočarana time što ste zabranili obilježavanje manifestacije genocida. Ne možete reći da nije bilo genocida. 20 godina ja i moji vršnjaci živimo bez očeva. Jel vi znate kako je to? Živjeti sa prizninom u srcu cijelog života kao da vam nešto nedostaje. Mi moramo raditi na osvještavanju svoje omladine, onih koji nisu svjesni šta se dogodilo. Ja sam imala samo 11 mjeseci kada je srpska vojska došla po mog oca. Kada su me otrgli iz njegovog naručja i zašto su ga streljali? Jer je bio Bošnjak, jer je bio musliman. Samo zbog toga. I zašto bi Bosna bila podijeljena? Zašto ne možemo da živimo na ovom jednom zajedničkom prostoru u harmoniji? Zašto? Zar je toliko vjerska? Zar nije u svakoj religiji najbitnije poštovati onog drugog? Zato pozivamo one ljude koji su stali i kazali mi ćemo zastupati vaša prava u ovom svijetu u kome živimo. Pozivamo im da se probude, da progovore, da ne prodaju našu čast i našu slobodu samo za stolicu i samo za položaj i samo za mali i sitni novac koji oni uzimaju. Braćo, mi jesmo slabi, ali nismo glupi. Mi jesmo ranjeni, ali nismo slijepi. Mi jesmo ubijeni i naše porodice, ali mi nismo bez ponosa i bez želje za slobodom. Kada sam postala starija, ja sam shvatila da to nije bio sukob islamske i kršćanske ideologije. Jer čak i pravoslavlje ne dozvoljava takvo nešto. To je jedna posebna četnička ideologija istrebljenja bošnjačkog naroda. Ponašali su se prema nama kao da smo stoka, gurali nas u logore i ubijali. Upoznala sam neke majke kojima je ubijena čitava porodica. Samo ne želim da mislim kako im je. Ja zaista razmišljala sam šta da vam kažem danas, jer sam ostala bez riječi. Ponekad je insan toliko ispunjen bolom za svojim najdražim. I voljela bi da jednog dana bude ovakva dženaza da se moj ako voda babo pronađe. I želim da im kažem, unatoč svemu što ste uradili i što sada radite, ali se ovaj narod budi i rađa iz pepela, a dokaz tome je ova Merijema. Rađa se jedan novi Bošnjak i jedna nova Bošnjakinja. Rađa se u slobodi, bez straha i u namjeri da nikada ne pokleknemo i da više nikad ne dozvolimo da dođemo u situaciju da nas odvode i da čine genocid nad nama. Zato je farz svakog Bošnjaka, ma gdje bio, odavde, od Prijedora, preko Srebrenice, od Sidneja do St. Louisa, Sijetla, od Velsa, Austrije, Njemačke, Švedske, Danske, gdje su nas pročerali, nismo mi izbjegli, mi smo prognani. Svi ste vi prognani, niko nije pobjegao, nego je protjeran u Švedsku, u Dansku, u Norvešku. Nije to naš ambijent. Naša zemlja je Bosna. Naša zemlja, sveta zemlja je Bosna. I mi nećemo odustati od svoje svete zemlje Bosne u kojoj se rađamo, živimo i umiremo. Zato svima treba da bude jasno, a posebno onima u Briselu koji žele da se opravdaju tako što nam kažu idite pa se dogovorite s nama. Ne, vi ste napravili ovaj haos i vi ga morate razriješiti. Sram vas bilo. Nakon 20 godina vi
sjedite skrštenih ruku i želite nas optužiti da smo mi krivi za ekstremizam. Bez osjećaja straha pred Bogom i pred svojom savješću. Sram vas bilo. Ostavili ste nas sami da mi sami svoje roditelje ukopavamo i nakon 20 godina. Ali mi vjerujemo da historiju ne pišete vi, piše Gospodar i vaš i naš. I jednoga dana svi ćemo doći na onaj sudnji dan kada će nam biti podijeljena pravda. Možete raditi što hoćete, ali da znate da nevina duša bit ćete pitani zašto je ubijena, kao što će biti pitani svi oni koji su ubili našu nevine roditelje i našu nevinu braću. Zato, braćo, u ovome svetome danu, ovdje u Prijedoru, pred ovim našim šehidima koji nose poruku našim šehidima koje smo već ispratili, pozivam vas da proučimo zajedničku dovu i da se zbližimo i da budemo kao jedna duša, da zbližimo, da zbijemo naš saf i da znamo da moramo biti svjesni da nam se može dogoditi opet genocid ako ne budemo jedinstveni i ako ne budemo živjeli jedin za drugog i ako ne budemo spremni bili da radimo zajedno na jednom cilju, a to je da se zaštitimo i odbranimo od genocida kojeg i sad spremaju protiv nas. Do sada su Bošnjaci koristili isto oružje koje koriste golubovi, inat i upornost, a njihovi neprijatelji se svakih 30 godina vraćaju sa modernim naoružanjem i modernim metodama ubijanja.